ओम शांति 11/5/2025 अव्यक्त बापदादा रिवाइज 7/3/2005 मुरलीर सारांश संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मुपणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। संपूर्ण पवित्रतार व्रत रखिबा एवं मुपणिया को समर्पित करिबा ही शिव जयंती पालन करिबा। आज विशेष करी शिव बाबा निजर शालग्राम संतान मानकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछन्ति। तुमे पिलामाने बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ, किंतु बापदादा पिलामानंकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछन्ति। काहेकिना बाबांकर पिलामानंक प्रति बहुत स्नेह अछि। बाबा एही धराधामरे अवतरित हेबा मात्रके यज्ञ रचना करिथांती एवं यज्ञरे ब्राह्मण मानंक बिना यज्ञर कार्य संपन्न होई पारिबो नाही। सेथिपाई एही जन्मदिन अलौकिक अटे, न्यारा एवं प्यारा अटे, अर्थात स्वतंत्र अटे। एही जन्मदिन एभली अटे जहाकी पितांकर जन्मदिन एवं पिलामानंकर जन्मदिन गोटिए दिन होइथिबो। एभली जन्मदिन सारा कल्प भितरे ना कहार होइछि ना केबे होई पारिबो। बाबा हेउछन्ति निराकार, गोटिए पटे निराकार अटन्ति, अन्य पटे जन्म दिवस मध्य पालन करुछन्ति। दुनिया रे केवल एकमात्र शिव बाबा ही अटन्ति जहांकर निजर कौनसी शरीर नाही। सेथिपाई ब्रह्मा बाबांकर शरीर रे अवतरित हेउछन्ति एवं यही भली अवतरित हेबाकु ही भक्त माने जयंती रूपरे पालन करुछन्ति। तेबे तुमे समस्ते बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ ना निजर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ? अभिनंदन देबा पाई आसिछ ना नेबा पाई आसिछ? एही भली एकाठी रहिबार प्रतिज्ञा बाबा पिलामानंक सहित करिछन्ति। एबे भी संगम जुगरे जुगल रूपरे साथिरे अछन्ति। अवतरण मध्य एकाठी करिछन्ति, परिवर्तन करिबार कार्य मध्य एकाठी करुछन्ति एवं निज घर परमधाम को जिबारे मध्य साथी अटन्ति। एहा ही हेउछि बाबा एवं पिलामानंकर स्नेहर स्वरूप। शिव जयंती भक्त माने मध्य पालन करुछन्ति एवं तुमे माने मध्य पालन करुछ, किंतु सेमाने केवल डाकी थांती एवं गीत गाई थांती। तुमे माने डाकु नाह। तुम मानंकर पालन करिबार अर्थ हेला बाबांक समान हेबा। पालन करिबा अर्थ सर्वदा उमंग उत्साहरे उड़िबा। सेथिपाई एहाकु उत्सव कुहा जाए। तेबे उत्सवर अर्थ हेउछि उत्साहरे रहिबा। तेणु सर्वदा उत्सवरे अर्थात उत्साहरे रहिबा बाला अटना। सबुबेले रहुछ ना केबे केबे रहुछ? एमिति भी देखिबाकू गले ब्राह्मण जीवनर श्वासक्रिया उमंग उत्साह अटे। जेपरि श्वासक्रिया बिना बंचिबा असंभव, सेहिपरि ब्राह्मण आत्मा माने उमंग उत्साह सेहिपरि ब्राह्मण आत्मा माने उमंग उत्साह अटे। बिना ब्राह्मण जीवन रे रही पारिबे नाही। एही भली अनुभव करुछ ना? देख, विशेष करी जयंती पालन करिबा पाई केउठु दूर दूरांतररू धाई धाई आसिछ। बापदादा को निजर जन्मदिन पाई सेतिकी खुशी लागु नाही जेतिकी पिलामानंकर जन्मदिन पालन करिबार खुशी लागुछि। सेथिपाई बापदादा गोटिए गोटिए संतान को पद्मगुणा खुशीर थाली गुड़ी को भरपूर करी अभिनंदन देउछन्ति। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन।
ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର, ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପର ଭୋଜନ ନ ଦେବାର ବ୍ରତ ରଖିଛ। କ'ଣ ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଆଗରେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ବସିଥିବା ଏହି କୁମାର କୁହ, କୁମାରମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଛ? ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛ? କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ତ? ମାୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ସମସ୍ତେ ଝଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି। ଯେବେ କି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ, ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ରଖିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା। ତେବେ ମନର ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା? ପବିତ୍ର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି, ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛ ନା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛ? କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ବୃତ୍ତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଖି ସହିତ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥା ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ବାପଦାଦା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁଛ? ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଖାପାଖି ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ମୁଖକୁ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ ଥିବା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖ। ବ୍ରତ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମା କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକି ଯେପରି ବୃତ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡବଲ ଫାଇଦା ହେଲା ନା? ତେଣୁ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର, ଯାହାକି କିପରି କେତେ ବି ବିକାରୀ ପତିତ ଆତ୍ମା ଆସୁ, ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁ। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବିଶେଷତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବି ବିଶେଷତା ଅଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ନେବାବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ଏହା ତ ଗାୟନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅମୁକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଏହା ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରାଉଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ପକ୍କା ପକ୍କା ଜନ୍ମଦିନର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତ?
तेबे संपूर्ण पवित्रता को धारण करवा ही सच्चा सच्चा व्रत रखिबा बा प्रतिज्ञा करिबा। तेणु चेक कर, बड़ बड़ विकार गुड़िकर व्रत तो रखिछ, किंतु सेमानंकर अनेक छोट छोट पिला छुआंक ठारू मुक्त अटत। एमिति भी देख, जीवन रे घर गृहस्थ वालांकर पिलामानंक ठारू अधिक स्नेह नाती नातुणींक प्रति रही थाए। माता मानंकर स्नेह थाए ना। तेबे बड़ बड़ रूप को तो जीति जाउछ, किंतु छोट छोट सूक्ष्म स्वरूप रे सेमाने आक्रमण करुनाहांती तो। जेमिति केही केही कुहंती आसक्ति नाही जे किंतु भल लागुछि, यही जिनिसटी बहुत भल लागुछि किंतु आसक्ति नाही, तेबे विशेष भल काहींकी लागुछि। तेणु चेक कर, छोट छोट रूपरे मध्य अपवित्रतार अंश रही जाई नाही तो। काहींकी ना अंशरू केबे भी वंशर उत्पत्ति होई पारे। कौनसी भी विकार चाहे छोट रूपरे चाहे बड़ रूपरे आसीबार निमित्त गोटिए शब्दर भावार्थ ही अटे। सेही गोटिए शब्द हेला मु, देह अभिमानर मु। एही गोटिए शब्दरू अभिमान मध्य आसीथाए एवं अभिमान यदि पूरण न हुए तेबे क्रोध मध्य आसीथाए। काहींकिना अभिमानर लक्षण हेला सेही आत्मा निजर अपमानर गोटिए भी शब्द सहन करि पारिबो नाही, सेथिपाई क्रोध आसी जाई थाए। तेणु भक्त माने तो बलि चढ़ाई थांती, किंतु तुमे माने आजिर दिन रे जहा भी सबु विनाशी मुपणिया रहिछि सेगुड़िकु बाबांकु समर्पण करि दियो, अर्थात बलि चढ़ाई दियो। एक कथा भाव नाही जे करिबाकु तो हेबो, हेबाकु तो पड़िबो, एही भली तो कर नाही। समर्थ अट एवं समर्थ होई एहाकु समाप्त कर। एहा किछि नुआ कथा नुहे। केते कल्प केते थर संपूर्ण होई सारिछ, मने अछि? किछि नुआ कथा नुहे, कल्प कल्प होई आसिछ। होइथिबा कथा ही एबे हेउछि, केवल पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो। होइथिबा कथाकु पुणी करिबाकु हेबो। सेथिपाई कुहा जाए पूर्व प्रस्तुत ड्रामा तियारी होई रहिछि, केवल एबे ताकु पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो, अर्थात तियारी करिबाकु हेबो। तेणु एहा कष्टकर ना सहज। बापदादा जानिछंती संगम युग को सहज पुरुषार्थर वरदान मिलिछि। एही जन्मरे सहज पुरुषार्थर वरदान द्वारा 21 जन्म पर्यंत सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त हेब। तेणु बापदादा प्रत्येक संतान को मेहनतरू मुक्त करिबा पई आसिछंती। 63 जन्म तो मेहनत करी करी आसिल, एबे एही गोटिए जन्म तो परमात्मा स्नेह परमात्मा प्रेम आधार रे मेहनतरू मुक्त होई जाओ। कारण जेउठी मोहब्बत अर्थात प्रभु प्रेम रहिछि सेठारे मेहनत करिबाकू पड़े नाही, एवं जेउठी मेहनत अछि सेठारे मोहब्बत नाही। तेणु बापदादा समस्तंकु सहज पुरुषार्थी भवर वरदान देउछन्ति एवं मेहनतरू मुक्त हेबार साधन हेला मोहब्बत अर्थात बाबांक सहित हार्दिक स्नेह। स्नेहरे लवलीन होई जाओ। एहार जंत्र अर्थात साधन हेला मनमना भवर मंत्र। तेणु जंत्र को सर्वदा कामरे लगाओ। कामरे लगाइबा तो जना अछि ना। बापदादा देखुछन्ति संगम जुगरे परमात्मा स्नेह द्वारा बापदादांक द्वारा केते सबु शक्ति मिलिछि, गुण मिलिछि, ज्ञान मिलिछि, खुशी मिलिछि। यही समस्त प्रभुंक दान को बा संपत्ति को यथा समय रे कार्य रे लगाओ।
ତେଣୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ମୁଁ ବି ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଥିବି। ଏତିକି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କରିବି ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ମିଳିଛି, କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଇମେଲ୍ ମିଳିଛି, ଅନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା? ବାବା ଆପନେ କର ଦି କମାଲ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଦେଲେ। ବାପଦାଦା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ଅଛି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କର କାନରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଡ଼ ବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିନେଲ ତ? ଚାହେ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଅ, ଚାହେ 1 ସପ୍ତାହର ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନାର ଜନ୍ମଦିବସ, ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ତ ଯଜ୍ଞ ନିବାସୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପାଳିତ ହେଉଥାଅ ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥାଅ। ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ ଅଟେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ପତାକା ହଲାଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଭୁଲୁନାହଁ ତ? କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାରେ 4ଟି ଯାକ ବିଷୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କୁହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନେବା ସହଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ କହୁଛ, ସହଜ ଅଟେ ତ? 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛ? 69ଟି ଦେଶରୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ। 69ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 69ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ କଥା। ଆସିବା ବେଳେ କେବଳ ଅସୁବିଧା ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତ ହୋଇନାହିଁ ନା? ସହଜରେ ଆସିଯାଇଛ ନା? ଯେଉଁଠାରେ ମୋହବତ ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ମେହନତ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ବିଶେଷ ବରଦାନ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲ? ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଟ?
ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। କୁହ, ମନେ ରଖିବ ତ? ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମେହନତର କାମ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଦିଲରେ କହିବ, ବାବା, ମେରା ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଳନ କରିନେଲ ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ। କରିପାରିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ସର୍ବବରଦାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ବାଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସର୍ବଦା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗ ଦେବା ବାଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ शुभेच्छा, आशीर्वाद, अभिनंदन एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। डबल विदेशी बड़ बड़ भौणी मानंकु समस्ते भल मेहनत करिछ, अलगा अलगा ग्रुप करिछ ना, तेणु मेहनत भल करिछ एवं एठारे वायुमंडल मध्य भल अटे। संगठन रे मध्य शक्ति रहिछि, तेणु समस्तंकु भल सतेजता मिली जाउछि एवं तुमे माने निमित्त होई जाउछ। भल कथा, दूर दूरांतरे रहुछ ना, तेणु संगठनर शक्ति तुममानंक पाई भल काम करुछि। एते बड़ परिवार जेतेबेले एकाठी हेउछ सेतेबेले समस्तंकर विशेषतार प्रभाव त निश्चित पडुछि। बहुत भल योजना मध्य करिछ। बापदादा खुशी हेउछन्ति। समस्तंकर सुगंध तुमे माने नै जाउछ। तुमे माने खुशी, सेमाने खुशी हेउछन्ति। तुम मानंकु आशीर्वाद मिली जाउछि। भल कथा, एठारे जेउ भली समस्ते एकाठी होई जाउछ, एहा बहुत भल कथा। परस्पर भितरे लेनदेन मध्य होई जाउछि एवं सतेजता मध्य मिली जाउछि। परस्परर विशेषता जहाँकि समस्तंकु पसंद हेउछि ताकु मध्य व्यवहार करुछ। एहा द्वारा संगठन मध्य भल होई जाउछि। तेणु एहा ठीक अछि। सेंटर निवासी भाई भौणींक सहित समस्ते गोटिए गोटिए ब्यानर देखाइछन्ति, जेउथिरे लेखा अछि प्रेम एवं दयार ज्योति जलाई रखिबो। बहुत भल संकल्प करिछ। निज उपरे मध्य दया दृष्टि, साथी मानंक उपरे मध्य दया दृष्टि एवं समस्तंक उपरे मध्य दया दृष्टि। ईश्वरीय स्नेह त चुंबक अटे, तेणु तुम पाखरे ईश्वरीय स्नेहर चुंबक अछि। जेकोसी आत्मा को ईश्वरीय स्नेहर चुंबक द्वारा बाबांकर करिदेई पारिब। बापदादा सेवा केन्द्र रे रहुथिबा पिलामानंकु विशेष करी दिलर आशीर्वाद देउछन्ते, जहाँकि तुमे माने सारा विश्व रे नाम विख्यात करिछ। कोण अनुकोण रे ब्रह्मा कुमारी संस्थार नामकु तो विस्तार करिछ न। बापदादांकु मध्य गोटिए कथा बहुत भल लागुछि, ताहा हेला तुमे माने जेपरि डबल विदेशी अट, सेहीपरि डबल चाकरी मध्य करुछ। अधिकांश पिला लौकिक चाकरी मध्य करुछन्ति एवं अलौकिक चाकरी मध्य करुछन्ति एवं बापदादा देखुछन्ति। बापदादांकर टीवी मध्य बहुत बड़ अटे। एते बड़ टीवी एठारे मध्य नाही। तेणु बापदादा देखुछन्ति किपरि शीघ्र शीघ्र क्लास शेष करी छिड़ा छिड़ा जलखिया खाई समय अनुसार चाकरी रे पहुँची जाउछन्ति एवं कमाल करुछन्ति। एहाकु देखिबा सहित बापदादा आंतरिक स्नेह मध्य देउछन्ति। बहुत भल कथा। सेवार निमित्त मध्य होइछ एवं निमित्त हेबार पुरस्कार रूपरे बापदादा सर्वदा विशेष दृष्टि मध्य दे चलिछन्ते। बहुत भल लक्ष्य रखिछ। भल अट, भल होई रहिब एवं समस्तंकु भल करिब। अच्छा, वरदान।
ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମିତବ୍ୟୟିତାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ମିତବ୍ୟୟିତାର ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଭବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ରୀତିରେ ଯଦି ମିତବ୍ୟୟିତାର ଘର ନଥିବ ତେବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ନଥିବେ ତେବେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ସୀମିତ ଗୃହସ୍ଥୀ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲୌକିକ ଗୃହସ୍ଥୀ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ବା ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କିଛି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ କରିଦିଏ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ବିକାରର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ପବିତ୍ରତା ଆଧାରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କିଛି ନା କିଛି ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରି ନିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।